Hapon. Today is Wednesday, so they have a sparring for this afternoon. So they have some visitors from Butuan in the downtown. Sir Pau, the nephew of the father of the city in Butuan. So, ang amahan sa Dakbayan, yung uyuan ni Pau Pau Fortun. Oh, igagaw din sila na po si Sir. Sir, pangalan na to, Sir? Rex. Sir Rex. Salamat. Oo. Vlog na to, Sir, ah. Oo. Oo. Si sparring niya si Kwan. Si Jay, the Golden Boy Ibanez, and Paulo Fortun, the six-rounder boxer. Amen. Sparring nila ni Pau Pau versus ni Jay Ibanez, the Golden Boy. Pride of Mabini Bohol, but he represent for the cities of Butuan. He is staying here in the Squared Circle Don Pans Boxing Gym. Jay, the Golden Boy Ibanez. The manager of this boxer in your speaker for today. Pau Pau Fortun versus the Golden Boy G. Ibanez. Sparring for schedule of 6 rounds. Si Paulo Fortun. Pag umangko ni siya guys sa atong amahan sa atong dakbayan diri sa atong syudad sa Butuan. Mga pagumangkon sila mao ni pagumangkon nga hilig og boxing nya iya pong angkol hilig po dog sports pero football ang hilig sa iyang angkol bagay ni sila si Paulo he gonna fight catch weight limit I think 122 or 126 but they have the schedule coming this February 25. I think he is a replacement if the opponent of Bakusa he can't fight, alright? Dito lang sparring Brad. Jay Ibanez guys, ang iyang timbangan ni Dulaan 118. Yan, si Papa 122, 126. Pero taas dahil si Pau Pau. Taas si Paulo kay Kanji. Si Pau Pau nasa sa 6 flat height. Pau Pau igora ni siya din ni Dayo sparring last 30 seconds. Ni Dayo lang ni si Pau Pau diri og sparring. Kasi naimutan na din ha kung si Pau Pau na sa Squared Circle Don Pans Gym wala di dahil lang siya diri og sparring. Pau Pau time out! Tubig. Nabungol na ni sila. Bungol na sipon. Siya mo inamagkuhan. Hangak, Jay. Baguhan ka no? Baguhan ka sa ring, Jay? Baguhan. Pero madara. Madara. Unay dahil cut, Jay. Ang cut ni mo, Jay, ayaw i-late. Kaya nagsunod na ka noon. Cut na ka una. Itulid yung mong straight itulid. Na ito ko diyot. Gawas pa yung lidhan tao. Kung na sa outside.
Paulo Fortune. Ang Exit dash exit. Ay, may pud mang-score si Pau Pau. balik balik. Tukod po. Sa active active. Double change. Pitik pa, pitik. Sparring na rin si Jay Ibanez. Guys. Pasay pa exit ato. Nagkulang nga. Mo pa ni among first day training diri sa sparring, guys. So this is the first time to spar of this week. Kateng ka ayaw pagsunod. Break. Sigma sa ang medical part. Seat part. This 30 seconds. Break. Way sumbag, way sumbag. Time out. Quadro King. Taori na to taming si Kwan. Si Burloloy kay sumpay diretso aron continue ang Kwan. Pau tubig pau. Yeah. Pag tubig pau aron di ka makuan pau. Burloloy, unya na ng cellphone Burloloy. Pagkuha na kay diretso ka sumpay. Pagdali lagi paastelan. Dali. Balik si mga movement sa yan. Ulit. Split hand. Active. Sumpay ni si Burloloy, guys, kang Quadro King. Ay no, kay Golden Girl. Una. Oh, shout out dia sa imong mga fans diri karon. Sige na. Kwan, shout out sa mga fans na Okay. Sumpay ni siya karon. So, round robin man na siya, pero kuan lang. Ay, kung tulo ka, Right.